Sistem saraf golongan obat anti epilepsi. Phenytoin natrium, tablet kapsul 100 mg, injeksi 100 mg per 2 mili dan 250 mg per 5 mili. Nama dagang Dilantin, Hutoin, Phenytoin Ika Parmindo, Phenytoin kapsul 100 mg, injeksi yang generik. Diazepam, tablet 2 mg, 5 mg, injeksi 10 mg per 2 mili. Larutan rektal 5 mg, Tube 2,5 mili dan larutan rektal 10 mg Tube 2,5 mili. Nama dagang Valium, Valmidex, Stesolid dan Diazepam, tablet 5 mg yang generik. Clonazepam, tablet 2 mg, nama dagang Riclona 2. Carbamazepine, tablet 50 mg dan 100 mg, nama dagang Lamital. Gabapentin, kapsul 100 mg, 300 mg, nama dagang Gabapentin, Neurontin dan Alpentin. Obat Parkinson atau dementia. Pramipexole, tablet 0,125 dan 0,25 mg, nama dagang Cifrol ER. Levodopa, tablet 100 mg, nama dagang Levoben dan Leparson. Bromokripin, tablet 2,5 mg, nama dagang Tripsa. Ropinirol, tablet prolonged release 2 mg, 4 mg dan 8 mg, nama dagang Requip PD. L-Dopa ditambah Benseracid ditambah Entacapone, tablet 100 mg ditambah 25 mg ditambah 200 mg, nama dagang Stalevo. Golongan antidot. Atropin sulfat, tablet 0,5 mg dan injeksi 1 mg per mili. Nama dagang atropin sulfat, tablet 0,5 mg, injeksi 1 mg per mili yang generik. Biru metilen, injeksi 10 mg per mili. Nama dagang metilen blue produksi RSCM. Kalsium glukonat, injeksi 100 mg per mili. Nama dagang kalsium glukonat injeksi 100 mg per mili yang 10%. Mesna, injeksi 200 mg per 2 mili, 400 mg per 4 mili. Nama dagang Uromipexan. Deferipron, tablet 500 mg, sirup 500 mili. Nama dagang Veriprox. Golongan obat yang mempengaruhi sistem imun, serum dan imunoglobulin. Gamma globulin imun, injeksi 5%, nama dagang Gamarax dan IG Vena 4. Serum anti difteri, injeksi 20.000 IU per vial, nama dagang serum anti difteri. Serum anti tetanus, injeksi 1.500 IU dan 20.000 IU, nama dagang ATS. Serum imunoglobulin, injeksi 5%, 6% dan 10%, nama dagang Octagal 5%, Intragam 6% dan Gamunex 10%. Tetanus imunoglobulin, injeksi 250 IU, nama dagang Tetagam P. Golongan obat antikolinesterase. Neostigmin metilsulfat, injeksi 0,5 mg per mili, nama dagang Prostigmin, Neostigmin dan Hamel. Piridostigmin bromida, tablet 60 mg, nama dagang Meslinon. Edroponium, Enlon, Tensilon, Reversol, Antirex. Obat topikal untuk kulit. Golongan anti acne. Ada Palen gel 0,1%, nama dagang Palenox, Alembion dan Evalen. Asam azelaic krim 20%, nama dagang Zelface. Benzoyl peroxide gel 2,5% dan 5%, nama dagang Benzola. Tretinoin larutan 0,5%, gel 0,025%, krim 0,025%, 0,5% dan 0,1%, nama dagang Vitasid, Retin A dan Reticor. Isotretinoin kapsul atau kapsul lunak 0,5 mg per kilogram BB, bila perlu 1 mg per kilogram BB per harinya. Gel obat oles 0,05%, 1-2 kali per hari, nama dagang Ivori dan Roacunet. Retinol, suplemen vitamin A, Vitalipid, Lisolfit, Colofit dan Lisalfit.
Golongan antifungi atau anti jamur, ketoconazole, krim, gel, sampo 2%, nama dagang ketoconazole krim 2%, yang generik. Ketomed, Nizoral, dan Zoloral SS. Clotrimazole, krim 1%, nama dagang Canesten dan Candazole. Gisleofulvin, tablet 125 mg dan 500 mg, nama dagang Fulmistop dan Gisleofulvin. Terbinafin, krim 1%, nama dagang Terbinafin krim 1% yang generik. Miponazol nitrat, krim bubuk 2%, nama dagang Miponazol nitrat 2% yang generik, Daltarin dan Nicorin. Golongan antivirus, aciclovir krim 5%, nama dagang aciclovir krim yang generik, Zovirax, Clinovir, dan Danovir. Adifovir dipivoxil, tablet 10 mg, nama dagang Hevzera. Famaciclovir, tablet 250 mg, nama dagang Vampir. Ganciclovir, injeksi 500 mg, nama dagang Simefen. Entecavir, tablet 0,5 mg dan 1 mg, larutan 0,05 mg per mili, nama dagang Baraclut. Golongan antibakteri, golongan penisilin, amoxicillin kapsul 250 mg, kaplet 500 mg, sirup kering 125 mg per 5 mili, injeksi 1 gram per vial, nama dagang amoxicillin, tablet 125 mg, kapsul 250 mg, kaplet 500 mg, sirup kering 125 mg per 5 mili yang generik. Amoxil dan amoxan. Ampicillin tablet 250 mg, 500 mg, sirup 125 mg per 5 mili, injeksi 250 mg per vial dan 500 mg per vial, 1 gram per vial. Nama dagang ampicillin, injeksi 1 gram yang generik. Golongan chloramphenicol, thiamphenicol, kapsul 250 mg dan 500 mg. Nama dagang thiamphenicol tablet 250 mg dan 500 mg yang generik, dan thiamicin. Golongan quinolone, moxifloxacin, tablet salut film 400 mg, infus 400 mg per 250 ml, nama dagang Avelox. Golongan macrolide, clarithromycin, tablet 250 mg dan 500 mg, nama dagang Aboptic dan Orexal. Golongan antiinflamasi dan antipruritik, betametason dipropionat krim 0,05%, salat 0,05%, nama dagang Beproson dan Diproson Oxy. Betametason valerat krim 1%, nama dagang Betametason valerat krim 1% yang generik, dan Benoson. Desonid krim salat lotion 0,05%, nama dagang Apolar, Dermades, dan Desolax. Doxepin krim 5%, nama dagang Senalon. Flusinolone acetonid krim salep 0,25%, nama dagang Dermasolon, Sinolon, dan Sinarpus. Fluticasone propionat krim 0,05%, nama dagang Medicort. Psicofarmaka, anti-ansietas dan anti-insomnia, bromazepam, tablet 1,5 mg, 3 mg, dan 6 mg, nama dagang Lexotan. Estazolam, kapsul 1 mg, 2 mg, nama dagang Esilgan. Zolpidem, tablet 10 mg, nama dagang Stilnox dan Zolmia. Antidepresi dan antimania, Agomelatine, tablet salut film 25 mg, nama dagang Valdoxan. Antiobsesi dan antikompulsi, Clomipramin, tablet 25 mg, nama dagang Anafranil. Antipsikosis, Flupenazine decanoat, injeksi 25 mg per mili, nama dagang Sixonoat. Hormon estrogen, estradiol, tablet salut film 1 mg, 2 mg, krim 15 gram, nama dagang Ovestin dan Prodinova. Estradiol, hemihidrat, gel 0,1%, 100 gram, nama dagang Estreva. Estradiol valerat, tablet 2 mg, nama dagang Cycloprodinova. Estradiol ditambah Drosdineron, tablet 1 mg ditambah 2 mg, nama dagang Enelic. Progesteron, didrogesteron, tablet 10 mg, nama dagang Dupaston. Vaksin anti rabies, injeksi 0,5 mg per 0,5 ml, nama dagang Verorab dan Rabipur.
Vaksin BCG injeksi 2 mili 4 mili, nama dagang vaksin BCG. Vaksin campak injeksi 5 mili, nama dagang vaksin campak. Vaksin hepatitis A dan B injeksi 1 cc, nama dagang Twinrix. Vaksin influenza injeksi 0,5 mili, nama dagang Fluarix dan Vaxigrip. Obat yang mempengaruhi saluran kemih. Alpha blocker terazosin tablet 1 mg, nama dagang Hitrin. Doxazosin tablet 1 mg, 2 mg, dan 4 mg, nama dagang Candura. Alfuzosin tablet 10 mg, nama dagang Satral XL. Antiseptik asam pipenidat kapsul 400 mg, nama dagang Urinter dan Urotraktin. Antimuskarinik Fesoterodin tablet 4 mg dan 8 mg, nama dagang Tofiaz. Golongan imunosupresan, asam bikofenolat tablet 180 mg dan 360 mg, nama dagang Mifortik. Azathioprine tablet 50 mg, nama dagang Azathioprine tablet 50 mg yang generik dan Imuran. Everolimus tablet 0,5 mg, 0,25 mg, dan 0,75 mg, nama dagang Sepikan. Mofetil mycophenolate tablet 500 mg, nama dagang Selset. Tacrolimus kapsul 0,5 mg, 1 mg, nama dagang Prograf. Golongan anti kanker atau anti neoplastik, vinblastine sulfat injeksi 10 mg per 10 ml, nama dagang DDL vinblastine sulfat yang injeksi Vinban, vinblastine, RTUS. Bleomycin injeksi 15 mg per ampul, nama dagang Bleosin dan Dynamax. 5 fluorouracil injeksi 250 mg per 5 ml vial, 500 mg per 500 mg per 10 ml vial, nama dagang Surasil. Fluurasedil RTUS 5 fluorouracil bikalutamid tablet 50 mg, 150 mg, nama dagang Pasodex. Busulfan tablet 2 mg injeksi 60 mg per vial, nama dagang Busulfex. Antimikroba atau antibiotik, antiamintik intestinal albendazole tablet 400 mg, nama dagang Helben. Levamisole tablet 25 mg, nama dagang Astamex. Mebendazole tablet 500 mg, nama dagang mebendazole sirup yang generik Vermox dan mebendazole. Antibakteri golongan penisilin, sulbenicillin injeksi 1 gram, nama dagang Kedasilin. Phenoxymethyl tablet Phenoxin. Golongan antihelmintik, pirantel pamua tablet 125 mg dan 250 mg. Suspensi 10 ml 125 mg per 5 ml, 250 mg per 5 ml. Nama dagang pirantel pamua tablet 125 mg, 250 mg, sirup yang generik dan Combantrin. Piperazine 4,5 gram dalam vial, nama dagang Askarzan, Ascomin, Epakilin, dan Piperasil. Diabendazole, Intezol. Ivermectin, krim 1%, lotion 0,5%, Niclosamid, Niclosan 250 EC, Selden 250 EC, Strombix 70 WC dan Trebas 70 WC. Golongan obat antiretroviral, Didanosin tablet 100 mg, nama dagang Dinosin dan Videx. Efavirenz tablet 200 mg, 600 mg, nama dagang Evapir dan Avirans. Lopinavir ditambah Ritonavir kapsul 200 mg ditambah 50 mg, nama dagang Kaleta dan Alivia. Nevirapin tablet 200 mg, nama dagang Nevira dan Viramun. Stafudin tablet 30 mg, nama dagang Stafudin tablet 30 mg yang generik Staviral dan Stafudin. Tenofovir tablet 300 mg, nama dagang Viret dan Tenofovir yang generik. Golongan antifungi, Anidulafungin injeksi 100 mg, nama dagang Ekalta. Metronidazole dan tambah Nystatin Fula 500 mg ditambah 10.000 IU, nama dagang Flagistatin dan Flagistin. Terbinafin tablet 250 mg, nama dagang Lamisil dan Interbi. Mikafungin natrium injeksi 20 mg, nama dagang Mikamin. Itraconazole kapsul 100 mg, nama dagang Itraconazole kapsul 100 mg yang generik Sporasid, Trakon, dan Fungitrazole. Obat asma atau anti-asma, Aminofilin tablet Scort 200 mg injeksi 24 mg per mili.
nama dagang aminofilin tablet 200 mg, injeksi yang generik. Beclomethasone inhaler 200 mikrogram per dosis, nama dagang Becotid, Beclomet, Easyhaler. Ephedrine HCl injeksi 50 mg per mili, tablet 25 mg, nama dagang Ephedrine HCl injeksi 50 mg per mili, tablet 25 mg yang generik. Epinephrine HCl injeksi 0,1%, nama dagang Epinephrine HCl. Budesonide ditambah formoterol, aerosol dosis terukur 80 per 4,5 mikrogram dan 100 per 4,5 mikrogram, nama dagang Sinicor. Pneumonia, Cotrimoxazole TMP ditambah SMZ, tablet 80 mg ditambah 400 mg, 160 mg ditambah 800 mg, suspensi 40 mg ditambah 200 mg per 5 ml, nama dagang Bactrim, Santrima, Cotrimoxazole tablet 480 mg, suspensi 240 mg per 5 ml yang generik. Azithromycin tablet 250 mg, 500 mg, sirup kering 200 mg per 5 ml, injeksi 500 mg, nama dagang Azithromycin tablet 250 mg, sirup kering 200 mg per 5 ml, injeksi 500 mg yang generik. Zitromax, Zistic, dan Zitrolin. Erythromycin stearat kapsul 250 mg, tablet 200 mg, 500 mg, tablet kunyah 200 mg, sirup botol 60 ml, 200 mg per 5 ml, drop 100 mg per 2,5 ml, nama dagang Erythromycin tablet 260 mg, 500 mg, sirup yang generik. Penyakit paru obstruktif kronis PPOK, Indacateromaleat 150 mikrogram, 300 mikrogram, nama dagang Onblaze dan Breezhaler. Ipatropium bromida inhalasi 20 mikrogram per spray, nama dagang Atrofen. Tiotropium kapsul 18 mikrogram ditambah Handyhaler 18 mikrogram refill, nama dagang Spiriva Combo dan Spiriva refill. Salbutamol ditambah Ipatropium bromida 2,5 mg ditambah 0,5 mg. UDV inhaler MDI 200 puffs, nama dagang Combifen dan Farbifen. Obat untuk mata sistemik acetazolamid tablet 250 mg, nama dagang Glaucon. Golongan topikal antimikroba amphotericin salep mata 1%, nama dagang Fungicid. Dibekasin tetes mata 0,3%, nama dagang Dibekasin yang generik. Antiinflamasi fluorometolon tetes mata 0,1%, nama dagang Ocuflam ED. Midriatic nomatropin hidrobromid tetes mata 2%, nama dagang Sendohomatro. Penirolascalium tetes mata 0,1%, nama dagang Alegisal. Obat untuk telinga, hidung, dan tenggorokan, golongan antibakteri topikal. Chloramphenicol tetes telinga 3%, nama dagang Sendofenicol. Ofloxacin tetes telinga 3 mg per mili dalam 5 mili, nama dagang Tarifid. Golongan lain-lain fluticasone furoat. Semprot hidung 27,5 mikrogram per semprot, nama dagang Avanis. Karbogliserin tetes telinga 10%, nama dagang Karbogliserin 30 ml 1 liter yang generik dan Waxol. Mometasone furoat semprot hidung 50 mikrogram per dosis, nama dagang Nasonex. Natrium klorida tetes hidung 6,5 mg per mili, nama dagang Briti Nasal Drop. Hidrogen peroksida larutan konsentrat 3% per hidro. Obat yang mempengaruhi darah dan produk darah. Anti anemia, asam folat tablet 0,4 mg, 1 mg, dan 5 mg, nama dagang Folic acid tablet 1 mg, 5 mg yang generik, dan Anemolat Starfolat 0,4 mg. Alteplase injeksi 50 mg per 50 ml, nama dagang Activise. Besi dalam bentuk garam sulfat dan fumorat tablet 15 mg dan 390 mg drop, nama dagang Ferris FM tablet 15 mg, Ferris drop, dan Ferro sulfat dan generik. Cyanocobalamin tablet 50 mikrogram dan 100 mikrogram, injeksi 50
injeksi 500 mikrogram per mili dan 1000 mikrogram per mili yang menegang cyanocobalamin. Albumin, human albumin, injeksi 20% 50 mili, 20% 100 mili, 25% 20 mili, 25% 50 mili, dan 25% 100 mili yang mendagang albumin behring, zenol 20%, albapur 20%, dan plasbumin 5% dan 25%, albuminar 25%. Dextran 70 infus 6% yang medagang HM Dextran MS. Poligeli infus 3,5% dalam 500 ml, 4% dalam 500 ml yang medagang gelofusin dan gelafusal. Fraksi protein plasma termasuk fibrinogen infus pada protein 5% yang medagang plasmanet